জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে, শুভ সকাল, সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও তোমাদের ভালোবাসা ভালো আছি। এই যে বলছিলাম যে সরস্বতী পুজো করবো, তো কালকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম, মানে কোথায় কি, তো এক জায়গায় অনেকটাই দূরে, সেখানে বায়না দিয়ে এসেছি, আনবো যখন অবশ্যই দেখাবো। পুজোটা হবে কিভাবে হবে জানি না। এবার দেখো আমার চোখের এখানটা কি একটা স্পট হচ্ছে, তাই না? তো ভেবেছিলাম তো যে হবে সব ঠিকঠাক, কিন্তু একটু সমস্যা হচ্ছে। ভেবেছিলাম বাড়ি করব, সেটাও করতে পারবো না, মানে একটু প্রবলেমের জন্য। তাই বাড়ির সামনে একটা তিনমাথা পথ আছে, সেখানে করব। এখন দেখা যাক কি হয়, কতটা কি হয় সেটাই ব্যাপার, তাই না? हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो ना जाए, दूर तुमसे खो ना जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, बस तुम्हारा इंतजार है, देखो देखो कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार है इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 बड़ा तेरा, तेरा करो जिन 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 इंतजार, आजा पिया आई बाहर, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। আবারও নতুন করে কাজ করছি, একটা পেজ হারিয়ে ফেলেছি, সেটাও এগিয়েছিলাম তোমাদের ভালোবাসা, নতুন করে শুরু করলাম, এটাও তোমাদের ভালোবাসা পাবো বলেই শুরু করলাম। তো সবাই একটু পাশে থেকো, সবাই একটু শেয়ার করে দিও। তো চলো এখনকার মতো টাটা, লাভ ইউ।